banko ni hala sa banko malamu mo ho mo banko leti isa lon non ma ko mo ho mo banko leti imi alon ko mo ho banko ti foni atil sabake mi ku ihi bulo ma hay dabo ko to le mi ku ko mo ho ndokor ngel be nyam ni ha ma jele se bo ho ma jele mo ho mo banko leti imi alon ko mo ho banko ti foni ha fa no le ma tilifula saba akaso so ba sumo so bo mo ho banko leti wo mo ho ni wo silanta alanya wolle se ke muminoliti parce que halon ne ko fusintiti foi hamen ala hamen foi bulatako kila barata men ne haparala mo na me ku yen mo no yen mo baba me ku no yen mo na me ku no yen mo baba me ku no yen alkiyama parce que Allah kila dangale sallallahu alaihi wasallam wo men ngafi sa fe samante be to fi samante ako kate me ku no ala dimba ya liyen ni ala hamen fa kila hamen fo ni man barala ame ku no yen adanga lu ta fandi fa baba Abu Talib wala katan annabiyon mo yin na tangalati kila sallallahu alaihi wasallam wala hilo kila fi rapporter se eto betaje ko ala ko ala hafo nyame ni ma ko nya na hidia ni ma ya hake mo ni ma beti ala ha men fo alqur'ano ni hadiso kono atese soto nyamen na misil mo li bolo talay ba nya ci fakaliye lon na li bolo talay ba nya ci fakaliye ni kurata nya ci fala nyamen na li dian tungula hata hafale akala hajo mutaye dinnin korto wolu adun tatenna abota janna facebook kawandi lola wo bata siginte fangama male bi fanke ita bi fanke de monti monna facebook la kawandi lalu hamun kila hibi songo membe foka subhanallah la huwa wala quwwata illa billah abe galale bartonya le seba kabina seba nta engagement kabina engagement ke jandume ngolon ko nani ronte parce que nandiro mo monti faible mo men faible ta sembe fusintala c'est-à-dire ako ka ba fambola afanga asen naniroke woto fondun kelu alkan naniroke atel kanan naniroke mbali kawandi la men nambe men folali mbali la lila men xam fanga la diala al narlo bula mo sobe la baronte naniroti misili mo men naniroke kunna die men naniroke yo parce que hakili ma men naniroke ni hanna do la saha hala saha inta hantu jan sa en kombe do nalla mbe fem folama ihi mira fam mai hala saha ni hafa baba le matenam ni hafa na le matenam ya fem fo doma to nyogo kan ina nyo honnem woto mbe to nyale defendila woto mbe katalale generation enu men bijang hafa kon tilla hadam ta wonte de parce que bi tonyo go belala alifalla faniya bela kan alifalula alfa medu kha ibaluta itarola ihidu musulu koto ihidu dingal koto ihi mamar a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim la paix et réconciliation wa jamaa ke ana musulu ana futa hali konton bi arabalum bañi wurañi na tendin mo al doho al din al kumtani ho Mustafa Sisa wane bena la programme le folalien programme men be bendi sini arhamiso ma bena la wala hadar kan din na karamo ho ni wala mu na ustaj bati al haji bafode jabi Amerique sini mena la wala hadale kam mena la membula la sagoto ja inshallah wa be kala wala hadale ti wala hada membe kumala fitino mani ala mon kisela fitino ma ala ba fode jabi be Amerique le interbe France janne sini France 22h alse imasodun na jang ngana sumo hana jankilin kanfo ngana fitino kuma fitino ma habo alqur'ano kono ni hadiso fitino mo monti munna
nga karamo ho sugandin ka hananga na kuma fitino ka man ben son afola liye membe mutarin na sateri kono na habi do kono man ben son afola membe mutarin na futulu kono man ben so afola nin dingal temol be nyame nin ku mutani holu be nyame nin sigini holu be nyame yimbe mo fitino leti wokono ala ko karamo holu kili karamo ho meno be nala alila lonna fillahi walillahi hakawando ke kase mo meno lu nafa mbila kumala le mbila kumala e karamo la kumala muna ala ko ha alquran la kuma ala ko ha hadithu la kuma parce que no wolu kumata altala hak men ke kunna dieti misilime kendo e home e si hakkilu to e kumo e be men fala fitino mani yanga fondi ke lo termin nyabenna alimeti yelo ndegi al habaru mutal sobela al khalla saluka al khalla sunke fitino be jango ja alihi sobo fitino la al kanamu ho kal kafnyo hoti tibabul ko di mo ka kieto nami ki se to di kitu e kafnyo ho fanyen isi fay jaga kan fanan to le mo e jigini ni lo na se dolo mi billahi ni ma mi bi ni na continental lundo se dolo mi yo ni man dolo mi bi e jigi isi kafnyo ho lundo se dolo mi bi man bula kumala jang ata 94 ma 2015 ma 2014-2015 ma pardon hanabula bila video si atade me a continue nga mu makantan ko nga kisi fitino le ma bari insha Allah mo holbe ko li fahamka sena dino wala hadalti ala halo na fonni ke dibi jambi na karamo ko dibi jambi medbe nya sifaru li ke kanye dino la samba nyama wotara me nya sifanu dino nya sifa ko njala nya men nabi ya ga dino nya sifa nya mai ko men trambe mutarin na société li kono la num wodo bi ni ha nya sifa har yi fam bo gido la wala hafiza woti ke kendo lu beti lo mbe betallo mo holu man la fi hamem me tulo la ni ala man songama ni kila mala bara ni mo holu be ni dia kala honna bi ala sabati abe afo betala sabati isa fo sa te wo sa he hidia isa kuma foje wor mo kiyati no honna non te kiri objectif mo munti ko hato nyogo kele to nyogo tel ko len ko hato nyogo le kele mo wo hi majigi ihi kanya i mo honyo holuma ngame do la wolun ko mo ho ihi halay fanna ihi fanna siyam hoti ihi fanna siyam hoti ihi bi la bandu mo munti olu ngame do la sito kono mo tili saba kede tili saba ou bien tili nani mi ku ta benye war kono benye war membe giri ya hajile fama ji doron ihi ku damu tay hasafu na dindum ihi ku iha bala no membo bala ni hala saka fa se benye war kono muta hake ko banko ni hala saka banko malamu mo ho mo banko leti salon non ma ko mo ho mo banko leti imi alon ko mo hon bankoti foni atili sabake mi ku ihi bulo ma hayda bo ko to le mi ku ko mo hon do ngel be nyam ni ha ma jele se bo ho ma jele mo hon bu bankoliti imi alon ko mo hon bankoti foni ha fa no le ma tilifu la saba akaso so ba sumo so bo mo hon bankoliti wo mo ho ni wo silanta alanya wolle se ke muminoliti parce que halon ne ko fusintiti fu ha men ala ha men fu bulata ko kila barata men ne ha parala mo na me ku yen mo no yen mo baba me ku no yen mo na me ku no yen mo baba me ku no yen alkiyama parce que Allah kila dangale sallallahu alaihi wasallam wo men nga fi sa fe samante be to fi samante ako kate me ku no ala dimba ya yen ni ala ha men fa kila ha men fo ni man barala ame ku no yen adangale mo inta fandi fa baba Abu Talib wala gatan na annabiyon mo yin na tangalati kila sallallahu alaihi wasallam wala hilo kila fi rapporter se eto betaje ko ala ko ala hafo nyame ni ma ko nya na hidia ni ma ya hake mo nyima beti
ala ha men fo alqur'ano ni hadiso kono atase soto nyamen na misil mo libo le tala ba nya ci fakaliye lon na libo le tala ba nya ci fakaliye ni kurata nya ci fala nyamen na li dian tungula hata hafale akala hajo mutaye dinnin korto wolu adun tatenna abota tenna facebook kawandi lola wo bata siginte fangama malo bi fanke ita bi fanke de monti monna facebook la kawandi lalu hamun kila ibi songo membe foka subhanallah la hawla wala quwwata illa billah abe galale par tonya le sabang kabina sabang nta engagement kabina nga engagement ke dan lume ngolon ko nan ronte parce que naniro mo monti faible mo ko men faible ta sembe fusintala c'est-à-dire ako ka ba fambola afanga asen naniroke woto fondun kelu alkan naniroke atel kanan naniroke mbali kawandi la men nambe men folali mbali la lila men xam fanga la diala al narlo bula mo sobe la baronte naniroti misili mo men naniroke kunna die men naniroke yo parce que hakili ma men naniroke ni hanna do la saha hala saha inta hantu jan sa en kombe do nalla mbe fem folama ihi mira fa mai hala saha ni hafa baba la matennam ni hafa na la matennam ya fem fo doma to nyogo kan ina nyo honnam woto mbe to nyale defendila woto mbe katalale generation inu men bi jang ha fo kon tilla ha dam ta wonte de parce que bi to nyogo be la alifalla faniya be la kan alifalula alfa menu kha ibaluta itarola ihi du musulu koto ihi du dingalu koto ihi mamar ngal matili be hi salinyalo ya hamolo hakolo ni hasungolu jebi tarlalu nati ngadi bulu wolu ba fala kibe misilme yalla fasala nati ngadi bulu la kibe na lasilo la fasala nati ngadi bulu kibe na satelu la fasala isalon ha fo ko isha men ko dunya la hansaro sitale alsi hakatu de dinnin kulu balol de sate kono moto la boroy isalo wala ko dunya la hansaro sitale yo mo men ba fala wandi fen ko nati ko ngadi bulu nati ko sinin ki hana kamma iyo ha isie mu me beke ibe men yin na hi balu men na hi ding balu men na c'est-à-dire inene ma taramam boyla ha million sotato fania funi sunyaro ni jito foto ibo lulu le sate nyato doron sate betinyala parce que ni ala len tato ngay ne la krosi moho nani be moho lulu la ku fu sinyato albi kala nyato ngoti alba fi barko hatara nyato ngaya nyinto nyin ku nyinto ali moho lu balu nyama nyininka abe balu kan nyadi ala CV e xalon xa fo nyimu mo jomanti mo tilin ngale fo mo tilin ninte pari ya mo ke kulu kuntigoti mo men se sunyaro sanji tankono sanji muhankono sanji bisaba kono habungolato hamuso nyinato hadinga sotato billahi wallahi tallahi ni hake ku fusi nya tongoti fule le bato ame ben jarabo doron ne bato ame ben bo situation le bulu na waxto yento i waxto ntunenta donni ntarante masahare ne donni bar alhamdulillah al se continue duwala ni honye sima yala ni jate kende yala ngala hido leta nko ntemo honanela ntemo do yala jang bar fen nabe kun nabitirin ne ni nabe larin tonyo gole kan ni dino man songama wo kunte kerin te men fola jang akunte kerin ni mam men fo ali njiri bulala nsafo mais mba fe le non karamo ko lu fo nin kelube ko se fo bunya ka ningul yale kan wala haken ni fo nin kelin so fo mo ko beyen ase fo bunya le ka aningul yaka rasulullah men kata kilati sallallahu alayhi wa sallam anana mammo obligé
barana ne mala to nyama falim mo hoye ala hamen fo alquran o hamen fo hadith o hamen fo a hole fo i hatwa ko i kana twa ko i ha do ya wole to i ha mabun wole to i ha kul kala a konko sotato a sino ko baliya sotato a ko be sotato bara aman dino kuma kan modifier man tamari woto ninta halon na tamari ntonje mo ho ba fola ko ala ko ten kila ko ten alquran o kulu aba fola hadith o kulu aba fola abe sate mento abe habilo men kono abe bungol men kono abe taje ko be ta makan yin kono men ni alquran ni hadith o yin men ta ani sigi nyo ya men ta a ho kumo fotuje ko parce que kon ni men ba to kon ni na ta fo sa en ki ba fola kon tete ite manke ala nya silam moti ite manke ala nya silam moti donc wala hakan toribe fo nin kelu ko asilanten na mesilan nin kon ko mesilan silan molu jomamo parce que mo honti je même mesilan on kole hasilan ki kome nin ko men be mutarin ha wala hadadi ko lu kamma kutubo le mu dunya ko yimbele bi karamo hol hakan kala kutubu dilala ta kutubo kutubo nin ko kunyadi jima o jima kutubo le bi membe mutadulu menna ho nya sifa hana society hakuma ko kan hana akko kan hanya sifa nyene be mutari bari ite bi bulala mo holle fe mo ho men ni na ta ko ti be baro men na sonkuro ni ko men be mutari ko kuma bulukade yalon wo man dali fola jan fayda yalon jan fayda ni bi la kawando kala ila kawando kede bar kuma sifa wo fayda ni ho fo jan kuma sifa wo mamandin tel la jan la ilaha illallah muhammadur rasulullah inna lillahi wa kuma la ilaha illallah ya karmo si amane masoto to billahi wallahi isa yi fanan wo wala hadawo so balan woto woto memem fala baringel ye memem fala muslimol ye ntenni felenti mi akaronno mi afasarno fanye bari ala ha londo di menma mem fan siawol ti mem fan to bunyawol ma ala ha londo di memma hari nga koto iti sanji bilulu wallahi nse taka idafe ngima nyininka londi ma ala hamen di may ma dintelma fom be se kisi wo ila londo wo munafangato wala mo bari se jahan intelle de bi mbe sigirin anten kun kono mianya bo no fanya alondin tembulu afahamu yan tembulu afushin tembulu dindin korto be sigirin sanji muhannin lulu sanji tandi lulu sanji bi saba alabata alqur'ano londo diama alabata hadiso londo diama abata baluya abata tonya ni faniya bo honto aben tema isaji mbala dekila jela hana ke bado ti ko ke balemu men senanare ala kuma kan kilingo kilin masibo lemu ala kuma kan kilin wo kilin ase bela dun tato ala kuma kan wo kuma kan kilin ase sate dun nyonto wol kumo seta hadun wol bulla donc même fola jama be yen nandiro mani mo hibaro ken nandiroti e kana siwala doho yaro mani mo hibaro ken mo doho yati e ci la ban doho yama woto hakumolu fo mede be mutarin da sateli kono mede mutarin da habilo kono hata faransi jamma hata habula senegal la hata habula la guinée la hata habula partout na communauté mo siyama le montebi na communauté khasiale bi bet kebetege jama do xamante bi de bon inte kuma la minorité yon ibe kuma yimbe fola ibe kuma la jama bale ente bo million le mibi donc ni kundimbije amandi doyen ou bien amandi groupe dantayen ni ho fo tudi ha million en hakko soto etani la londo ibe ala tala tarraji woto hal konto nata programme le fali enta man préparer hana kumadula men natal dron ha sumo fonni kelu telu halu kanule bar ni menyo honkal la to nyale ka hayta kombe kili nandro jang alikana mo jabi sanji jalu bodo nata jang e hakuma si amandi fo abele ko men je tête de mort lala
yanta ke kendo lu be kiri bi mo lu hinu hanan ro ki jang e ko me menjelaren ko nana ja da e mo ho hatega fanga to ha mayila bono hatega fanga to ha mayila bono est ce que wo mo kuto geleti est ce que wo beto nyaade defendre la est ce que ni ho sifa jabi i ha wo jabi intila ça veut dire ila gidi keso i ha kan jato faxla menna ni ha susu la bungola ho jadi wala ka siama bijin sey ko mo fole doron hayta mo holula mo holu bekerin ha konti la katen doron ko hanna société nyaake ha konti la katen doron konti fania wolu e ko me atebe ku men defandi la ki ko me binde nyame nabi mo hol beta bu kenato e nyaada be bori fanga be boring e be men defandi la e ho nyabono sa ko ite men iman lo ila adresse man lo ibe no ndim fania koma ibe no ndim fania koma bari ni hinu hun telma je hakan ne hinu hun altala fanamma iyo ibe no ni nyammen ten ya fo altala fana nyante na jang parce que ntelje ko malam bijang ntina lanti do ya lante fuskeli la mais ita hana do ke mislimo la halon ni hamo ho nani altala wo sara mo monti ni hamo ho do ya aman do ya ku kili wo sara mo monti ya ku na ta mo hola aman memfo aman ke wo sara mo monti donc wala hakente man silanto nyuguntu nya membe kenato sakoto nyuguntu mente kenato oto coalition nam nin kon ko coalition hambulo du hambulo nin kon ko hambulo du hambulo ma fon ko fan yaka ma fon hade hado to nyigi ma fon hade ha habila to nyigi ma fon ngaden hasate to nyigi ma fon ngaden ha habila to nyigi habun kono to nyigi ko le ngato nyugo kele tout bord ha muslimia dema ngamma farlo lon dino ni kono la han dingelu sumon dingelu yang hasumo mamar ngali ya hatonya foye parce que jamfa dole mu inti ha ku foye dingen mente ton nyati ninti jelu me aba jala la nyala ko den ko halu konto sinal hananare alhana ni ustaju lame nolo mo alay bafo de jabiti États-Unis d'Amérique sine na benare ni ala halaji ni na benare benara sumu na tonyo gole kan benara sumu na fitino le kan fitino 94 95 nkumata nko fitino manye fitino manye alin ngan sobo fitino la nko fitino da mutalu la ngolo lo mala bandula lo wolu ngone mbite hambi mo hodul mambo fitino kono yo habo fitino kono tellement que fitino warta tellement que fitino sembo bunyata wallahi billahi tallahi membe ne alate ngam holu kamme ko ha fo doron ko hi sabari ko men ba fala ko si sabari sabaro kuma ko ni ngam men na ina ten ifa ten mbe minto misil mi yadu jahanga joman nga dinge kulu ku sifa wulula jahanga joman seno adin kula din sifa wula ngol be memma ko soto fenne ko ndafente mbolo kul bulla soto fenne ndafente wala hakebi mo holbe n'importe quoi hakuma wonya doron ki comme wo se kulu resudurule nta hakuo melo mese kulu resuduru wala mo pédagogique i hakuma membe mutari hafo mo holiye na karo na be sate men kono al hakumo fo al hafo ha men bala i hakumo me khalon ko mo holu betalon ko fo tante wala mo tonyati wo be sawa ni kunna be silla kunna be drame kunna be jangoja wo fo wonte tulaje wo be folale fem wo le be kiri be continuer la lo kam mais hafo satara respect dans le respect al se kuman al parti al sa totala na takata dia menya atel men be janteng 39 à 40 personnes ne mo khayin totala tumado al bijang ahadi doliya man di doliya doli bijang kum folela ko le men bijang fillahi walillahi hanyo ho accompagner to nyaka mo hol me vivre no nyon kan to nyogo kan
to nyogo manyinde mbari ngalu ala mum benna sahaba ma ala mun kala sahaba tigiti yo mais ni ha jahanga ya kunu ntelu génération parce que kusiya ma betam gi bekambi din lemo imang na jahanga ya histoire lulo imalon na alfa lon alfa trambe ni hommo tar nyame wala hake mo hol ise nan ro ke bi ise nan la jeli bi nan ro ke ha fannani ta faka malon ka beta fannani billahi wallahi fannani parce que jahanga ju abele ko me butete julo ni ha ko mo tajan ni ha borondo isa trabe mo julu kilinga te ame bonyo hombulu bulu lu se bala isa saba onal ni ha juwutu ni ko kibe bulu kilinga sabala isa saba hay ha sia juwoma sa trabe be ni hommo tari jahanga ya betenne jahanga ya betenne fitino mani fitina la manala jang wujang ou bien fitina koto senela jang wujang jang sai ni mo holwuta e me ame mo la koy sabari kele dum ni ha da muto je se katale e khala sa wala hakentelu kumata jan junna kabringa fitino jen kumata benare kolmo do ti menala na kolmo do montalal janga bulal sagoto ni ala sonta histoire ndin kilimbi jembe wala nyasi falal yembe abanna wala ma parce que man tobe akamma nana ha fole jam ala ko haytalla ko kelo ni hakelo mana to jala sa kenu muso tema dinne tema sate ni sate tema habilo tema bunkono ni bunkono tema ni haje ni sala sano ala sa i halasa adole mo inti nje nyankumo ni nyino le bulata nyonna nyankumo di nyino la bulo nyonna agata betege donc nyankumo ko kelta bungo men kono la hatra nyankumo betta hidender mala atata fo sise yen ko sise duntungen kani nyankum fo nyino tata fo sise duntungen kani nyankum le benyo honna ko fo sise se intervenir ala ko ani nyankum la keloni fo ta sala sa sise duntun ka en ko ni mi so bonna sa ko ni soki ko nyina ni nyankum la kele konte da mumboto ako kawa atata sa hoya aha fo sa hajigo fananye ako ko nyina nin ko sa hajigo yen ko ni en ko to nyankum le benyo honna ko mba fele ko fi se intervention ken tema ko fi se na temo la sa parce que aju so be bore sa hajigo ka en ko ni ma boje sa en ko ni yiboti ki sa lo ngato ko membo mutari o fana man son kelo yin na sala hambi nyina ninga man fenga atata nyi so fana nya asita nyi so ma ko nyi so yin ko nyi sa ako nyi so yin nyina nin ko nyi so yin ako ko ni ko to nyankum le bato wa bara be garinde mba fele fi se intervention ke ni nyankumo inte mo fo ta sala sa parce que aji ko ngori malete na hamuta antena la benna ni so ka en ko na ha bang ba ko ma ko na ha fe du sa en ka mebe awa nyankumo inne ni nyino tahta jammen na ben bungo men kono fana beno fana fo la len hatar talibo dol fana bije kana karamo se duwa en kene kala ma kisile gergero ma asafa karamo hen ko na karamo be duwala en ka ha duwa en ku kutala ko gergero men joti fayda ka ama wo ke duwati karamo safa en ko alamu kisila gergero ma de talibo yi alba histoire ala suivi alba fahamu la sai awa talibo yi mbutugun nyin na dula musukoto do yati ase loho nyin hana occuper musukoto do le maje kene tumo tuma sena musukoto nya be halon ko talibo yi ne sena musukoto nya asena baraka nyini asena loho tije asena tar kunu ngai nyankumo nyini nyino tahata je la be musukoto nyin ne la bungo la sile nyankumo nyina ninga membeti dendere mala sisi ya abeti dendere mala sa hoya abeti dendere mala nyin so ya nyimbe ko kona mi so la kise kukala memba mtabisi ya nyankumo ti wole ni nyankumo tahata ben musukoto ina bunkono
ben tamusi kono la bun kono khatara talibi ke men kar mo se do en kalma kisila gergedo ma abota bun kono nyamen na nyankuman ninge atobota bun kono abata taha talibi ke mbata bun kono abata taha nyankuman ninge butugu wala ni jamba tala manano tayi namana nyankumo ni talibo bota nyame nyankumo ni nyino tahata jela be muskoto la bun kono hatra talibi ke beta ta kunno ala ko tanning hatu wumbe ni hatu la muskoto ne mutala nyankumo butu wani nyino patti nyankumo ko fa ha nyino muta nyino hi ba ka bi sapila nyino kan jamme nyino tata ba koto atata bula loho kunto kan ta kunto loho ta be me manari wo jensenta ha fay bungola ha muskoto bun kono jani muskoto be laare bun kono je muskoto jani ta bun kono je afahata tabul muskoto jani ta afahata nyina ni nyanko moy tele boti yem bun kono la tayin ko indun tanyadi mene bu sedo ti wol ko ki ha talibi ke ne se naja lurun ki hole je bolaje ita hata talibi ke muta ise duwa men kay ni ko alen kalmo ali kisla gergero ma la fo kamino gergero mani ibolo mako gergero tata talibo muta ba mo hol sede ya ta ma tel la banta bol ya mo hol yen ka tele boto je hata bula bungola ko muskoto jana jani bari ha nyaada sa gile de hakula kan wo sembo bunya tale fitino mani fitina la wala to fitino mani muskoto janta talibo beta muta wo beta gosi parce que wo fana anana man duwa nyin na muta go gergero ho du anana mala muta silang jamana ta mo hana da muta ko ta beta dum muskoto bata ba woy ina ta nyame jama hasiya da muta nyame ko jama beta na ko ma hafen ko hado nyabo ta ben jomanti sise nyankumo nyina ninga natilo sise memma ka hite mo fatan ate ko ka te dante nyankumani nyina la keleto ha sise wolo muta ibena la kala ma hafengati nyina ninga natilo ma ko ngai fo enne ko ki dan tente la keloto ka wa idan tato ko barki ko tutato wallahi da man tarato bari ikko fele tulato fitino manye fitino wala hake ngallo dulato ngalon ne mo bari malu sigi nyoko malu nali keleta asela banto foro le ma bar ni mo ko fi sago la hamuta doma ni mi ke ku ise fa sago ma mutama wallahi billahi parce que nganne ni malentila si c'est takata albata je fitino ha si samba ala intervention bali ya ko hakelo la sa sise ko tutato jama siata faida etata sa ho fana muta ko ha sa ho fenga jama be siya kandoro ho fana sa ho fana janna be kan nyina ndinga nati lo ma ko wala ngo en ki hata in sa imala sa bi felenti ko ki dan tato bari ko ngole jetulato sa ho krisi sa ho fana takata fitino mani atel fitina la mahalalu atel men bi fitino la ateli men ko fu isago hamuta doma ko nin sago mamuta doma na me kelopa fannin sago mamuta karsa nin karsa fannin sago le mamuta ma kimia ban alayen imia ban kilayen imia ban mislimiayen billahi wallahi hera mo hontiti ntel hafu mustafa sawani hera mo hontita fitino mani sa ho ko tutato mo men be sateli kono imeta la sa ni ham holje ni honne mi ala sa fa hasulu muslimu ke mo holu tema billahi wallahi kunna di mo honte woluti o mo holuti sa ho ko mamma tatwato asita nyamenti li woro si foti li woro tifti mo woro wulo eta tanyi so fa namuta ko kumma bitio ustad ahmad be kumma bitio ko kala male ho fana ho fana fa ni so fana ka dante nyankumo ni nyino la keloto akungo tutato afahata mbaringalu ni resume mumonti hafo adinga sabari sinin ne ala ba fo de binala wala hadale kan fitino manyi
ntelu hakuma da mutajang hafon ko kelo manyi hakuma pédagogique ma hamolu masabari hakuma fitino fang nga naniro sotato nga dogo yaro sotato nga baba nano sotato nga bimba nano sotato nga habilo nano sotato afota nyankon bimballe man keseke afota nyankon telle man keseke afota nyankon telle mo khurmot afota nyankon telle bete ntelle bete nyimbe ko parce que ki man son fitino soutenir là et man son fitino soutenir là woto na nouvelle génération a tellement mo fonding qui est conscient ni ko conscient c'est-à-dire i hakilo ba noto e kana mo de ma kelola mo hode ma tala sala e kana mo de ma kelola to nyigin tunga la fasa bari kana ade ma kelola jahangaya kata kuleti ne ala hake asia a majorité e kata misilimoti isilanta alanya nunto barbi ni ha majorité la saha alanya silam ban wala hasiya ko ma holi si hakito medbe silan ni alanya de ngolen ko ni ha majorité la saha woto mo ni hi bula pilasi men ni pilasi nte ni ha sentano ni ha sunyaru la kharamu dum la fanya fola je to fola ni ha ke ko nya tongoti ni ha ke jama nya tongoti jama wo be fifi lale ala nya silam balu jama wo be fifi lale jama wo be tahala sentano le kan jama wo be tahala nani ro le kan jama wo be tahala nyon do yale kan emi ame mo la ko indawula emi ame mo la ki sabari ese ke bal je sigrin ne ba fola hop kar salente yo ho no billa wala mo so yo balo ngaji abe fon fola kar sa ma abe fon fola ma te net yo no wala asako lale c'est très bien. C'est très bien. Woto hal konton ntandi namo al doho al din al kumtanyo Mustafa Sawane mo mem mi ala kolomo ala tambo mem afale nga soron jamen abijile ni ala sonta hanjan ni ala bala karfel fe ngala mutala nalu menna nana mam mo nani nana mam mo doya nta kala fana men fana ngan nani i han doya abini ala tema c'est comme ça parce que ni hila kotu ala bulu ku bala jibul lawnya nte la ta ala wala hafon da to wonta ben son metolo la ta ala wala wala hakem mo ni lafita afo men ngadiyen i han traité men ngadiyen ou bien i hila hakilla miro ya fonna ko to kombe tanne ou bien be tenne wo mu yitani italeti men te be jamme mbe nonne awa hal konton bari nyala hal konton muslimi yala ali mbesini 22h France jam 22h alhananari ndala ba fo de benala kuma la fitino le kan kumo ina dia talia ala partager ata dulal to alko muslimo le hi fanna fala alko mo holi hi fanna fala alko be han fanna fala afali on contending al doho al din al kumtanya mo safsana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alim besini ni ala sonta insha Allah.